il y a aussi un autre verbe que nous pouvons utiliser pour parler des activités ou des loisirs. C'est le verbe jouer. في كمان فعل بإمكاننا نستعمله لنعبر عن الأنشطة والهوايات ألا وهو الفعل jouer واللي بيعني بيلعب تماما مثل اللغة العربية بلعب كرة أو بلعب شدة. D'abord, nous conjuguons le verbe jouer ensemble. بنصرف الفعل jouer مع بعض. Je joue. Tu joues. Il, elle joue. Nous jouons. Vous jouez. Il avec S, elle avec S joue. إذن يلا نلقي نظرة على هالمثال. Je joue au foot. Je joue au foot. أو elle joue au tennis. Elle joue au tennis. لاحظتوا إنه صار في تغيير على حرف الجر ب au foot au tennis تماما مثل الفعل faire واللي بيتبعه حرف الجر de وقت ما نعبر عن الأنشطة مثل faire de la natation. الفعل jouer أو le verbe jouer بيتطلب أيضا إضافة حرف الجر a واللي بدوره رح ياخد واحد من الأشكال التالية حسب النشاط فيما إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع. مثلا masculin هي a plus le وحرف الجر بيصير o. féminin a plus la بتضل ala. pluriel a plus les بتصير o. إذن verbe faire مع de verbe jouer مع a. Exemple. Mon petit frère aime le foot. Il joue au foot après l'école. Il aime le foot. بالجملة الأولى il aime le foot بنستعمل أداة التعريف تماما مثل اللغة العربية. هو بحب الكرة. أما بالجملة الثانية il joue au foot. au هي عبارة عن a plus le. أضفنا حرف الجر a لأنه استعملنا le verbe jouer. إذن mon petit frère aime le foot. Il joue au foot après l'école. C'est clair؟ يلا نذكر عدة أمثلة مع الفعل jouer ولاحظوا التغيير اللي بيطرأ على حرف الجر a. Je joue aux cartes. Tu joues aux jeux vidéo. Il joue au basket. Elle joue à la poupée. Nous jouons aux échecs. Vous jouez au golf. Il joue au badminton. Elle joue au volley. ومثل ما بنلاحظ بالأمثلة السابقة التغيير اللي بيطرأ على حرف الجر a. au volley, à la poupée وأخيرا aux cartes. بيبقى جانب آخر من الأنشطة واللي بيتعلق بالأنشطة الموسيقية. بالعربي منقول بعزف جيتار، بعزف كمان. بالفرنسي رح نستعمل فعل jouer للتحدث عن الموسيقى أو الأدوات الموسيقية، أكيد مع تغيير بسيط على حرف الجر. فحرف الجر المستعمل وقت ما نتحدث عن الآلات الموسيقية هو de. نشوف مثال. Exemple. Je joue du piano. Du هي أصلها de مع le. Elle joue de la guitare. Tu joues du violon. Nous jouons de la clarinette. Il joue de la batterie. C'est clair? إذن يلا نلخص محتوى الدرس. Pour résumer, faire مع de pour les activités sportives. Exemple, il fait du sport. Jouer مع حرف الجر a pour les activités. Elle joue au volley. Il joue aux cartes. وأخيرا, jouer مع حرف الجر de pour les instruments de musique. Nous jouons de la guitare. وأكيد ما ننسى إنه بإمكاننا نستعمل أيضا الفعل اللي بدل على الرياضة تماما مثل اللغة العربية. مثلا أنا بسبح هي je nage والفعل مصدره nager. أيضا ممكن أقول je fais de la natation أو أنا بمارس السباحة. إذن يلا نذكر أمثلة أخرى على أفعال بتشير للأنشطة. nager, patiner, marcher, skier,
danser وأخيرا surfer. نشوف أمثلة. لما نقول je nage هي تكافئ je fais de la natation. Je danse, je fais de la danse. Je skie أو je fais du ski.